भाई रे भाई मालो भाई इन तो काटुଛି ନା भाई कहनी रे भाई बाड़ी भाई रह रह मत कौन लगी तोर तो काटू तो काटू नथला बाघ बळी तू रंग कम ଚାଲ ଚାଲ ସେ ଯୋଉ କାମ ଥିଲା କରିବା ଚାଲ 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 अरे अरे धीरे 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 भाई सुन भाई भाई कौन असुविधा ठे जाई भाई भाई कौन हेची कौन ये कौन दरकार कौन बुझ टिके अरे कौन दरकार कहूनु भाई गोटे ये असुविधा ठे जाई अबे कौन दरकार कौन हेल्प दरकार कहूनु कौन दरकार भाई जो हमर जो रघुआ मास्टर हां सुन कौन हेची सुन तू ना 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 हाँ बाड़ीटा हाँ बाटा हाँ कॉलेज टाइम हे गलानी कॉलेज टाइम हे गलानी धाई जीवारे बालंगा छे मो साइकल खात देई नांती गोटे भाभी तो पुराना काला गीतटा हाँ पुराना कालिया लोक आमे हाँ रेडी हां हां ओए साइड बुना ठीक टिकट अब आड़ा रे टाइली मारी यार रेडी रेडी का जीवाई बोल अंपायर गोड़ रे भाई बोल बॉल गोड़ रे बैट रे भाई कौन गोड़ रे बैट रे भाई बोल ना ना बैट रे भाई ओके बैट रे भाई कम ऑन नोटा गो अंपायर उठे खातिर नहीं तुम हां तो क्या रेडी हेला जीवा सेकंड बॉल अंपायर हाँ ठीक अच्छे ओके परफेक्ट पूरा स्टिक देखा जाऊनी छक्का नहीं मुझे तो पागल पर परिचय मते मागना मुझे एक पागल पर परिचय मते मागना तापरे उत्तम भाई आज मु खाइनी ना पीनी आज मु पीनी आज मु सोइनी ना आज मु छोइनी गीत भूल भाल होची आज मु खाइनी आज मु पीनी सोइनी ना कौन गोड़ी सफा कर पानी सफा कर पी सफा कर ओके मिनिटा पाटी आसिलानी रे प्रकृति की सुंदर प्रकृति आज की सबुज रूप धारण करी रे मुझे रूप देखी नहीं प्रकृति की सुंदर हो जाए आज रे ए मास्टर मन दिल खुश हो गला रे बालुंगा छुआ आसिया पूर्व मु प्रकृति टे उपभोग करे बालुंगा छुआ किसी करे दौरान ना करे देवे प्रकृति की सुंदर प्रकृति फल अरे मास्टर हे चल देखा कोई चल हां मु पहुंचली एठी बाटे दे अरे जल्दी अरे आसरे अरे की अरे कौन गले अरे हरियाणटी कर दे पड़े कहीं ना अरे भाई तो कौन दरकार को बापा हमरा के जीवन बापा टे आनी दे बापा को पाटे दरकार मु को बापा जन्म करबी आ कम बापा मटे कि ना कोन डाकी बापा म छाडी दबु तू ओहो कोकुलो कहबिनी मन ताल कोन कर बापा टे माने कोन की हबो बापा तो ए भाई हां तो बापा ए भाई को कहू छी भाई मु बापा भाई तो मारी मन सी डाकी भाई मास्टर मते मैं कोउठ आनी तू भाई फिट अछु पूरा भाईटा र बापा है बिचारे भाई बरा सिंगड़ा खाइबा कथा नहीं सांग सांग दोस्ती आगो दोस्त जीबी बुझु तो जीबी तो असुविधा बहुत असुविधा तू जा बुझी तुम फ्रीला साइकिल फ्री अरे पिटवा कोन ए गोटे प्रॉब्लम नहीं जाई कोन ए जो रघुआ मास्टर छी ए सेरा कांडो मास्टर कौन बोल आम थोड़े गंडगोल होता बाड़ी पकड़ मिसिक गोटे जानी नुआ मास्टर तापर काली क्रिकेट खेलुल
କ୍ରିକେଟ ବାଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ସେ ମାଷ୍ଟର ଏପଟୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ଟା ଖସିଗଲା ମୁଁ ବଲ୍ ପକଉଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଟା ଥିଲା ତା ବ୍ୟାଟ୍ଟା ଖସିକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ବାଜିଲା ସେ କହିଛି କି ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି ଆଉ କହିଛି କି ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା ନେଇକି ଆସିବ ତ ହେଇଯିବ କରିବା କ'ଣ କରିବା ତୁ ତ ତୁ ଉଣ୍ଡୁଛୁ କ'ଣ କହୁନୁ କ'ଣ ମୋ ବାପା ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାପା ନା ପେଲେଜ ନା ସେରା ନା ମୁଁ ପେଲେଜ ମୋ ପେଲେଜ ତ ସାଙ୍ଗର ସିଚୁଏସନ ବୁଝିବୁନି ସିଚୁଏସନ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯା ପେଲେଜ ହେଲା କଥା ରହିଲା ଆଉ ହେବି ଆଉ ଓହୋ ଶଳା ମୁଣ୍ଡଟା ମାରିକି ମୋର ଫଟେଇ ଦେଲେ ରେ ବାଳୁ ଛୁଆ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ନାହିଁ ଆଜି ବାପାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ବାପ ଧରିକି ଆଇଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯଦି କଚେ ପୁଅ ବାହାର ନ କରିଦେଇଛି ମାଷ୍ଟର ନୁହେଁ ମୁଁ to express a deep sense to gratitude to my streams for the generator ମାଷ୍ଟର କାନ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍ ନମସ୍କାର ହଁ ହଁ ସାର୍ ମୁଣ୍ଡ ପଟି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି କି ମୋତେ ନା ଇଏ ମୁଁ ଟିକେ ୱାଇଫ୍କୁ ଅଳତା ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲି ତ ସେତିକି ପୁରା ମଶାଟା ପଶିଗଲା ୱାଇଫ୍ ଧରିଥିଲା ଶିଳୁ ବାଟେ ଛେଚି ତ ଦେଲା ଆଉ ଫାଟିଗଲା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ମୁଁ ଟୋଟାଲି କରନ୍ତି ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ତମେ ମୋର ଛାତ୍ର ତମେ ଶୁଣିକି ମୋ ମନ ଏମିତି କହିବ ମୋ ମନ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ତମର ସାହସ କେମିତି ମୁଁ ମୋ ରକ୍ତ ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ହେଇଯାଉଛି ମନକୁ ଗିଲି କରିଦେବି ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ଆରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯିବାର ଥିଲା ତୋ ବାପା ହେଇକି ମ ଆଉ ଟିକେ କାମ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ମ ଏ ଭାଇ ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ପେଲେଜ କହୁଛି ବା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ନାଇଁ ଭାଇ ଏତେ କଥା ନା ପେଲେଜ ଭାଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଭାଇ ପେଲେଜ ଶଳା ବାଳୁଙ୍ଗା ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡଟା ତ ମୋର ଫଟେଇ ଦେଲେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ରସିକିଆ ରସିକିଆ ହେଇଗଲା କ୍ଷୀର ହେଇ ତାହେଲେ ପରା କହିଥିଲି କାଲି ବାପାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଥିଲୁ ସେ କାଇଁ ଆଉ ତୋ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ସେ ରେସେଲ ଗଲେ ରେସେଲ କ'ଣ ମାନେ अरे भाई बापा भाई क्या लास्ट टाइम है बापा मु तोर चुप रह एडी डायरेक्टर रह चुप लपंगा जे भीतर देखि गेला चुप चल सर नमस्कार बापा ए बापा हां बापा हां रख ए तो बापा मो पुआ तने जोड़े ना भूल बुझले रुहा चुप रह अबाउट जा दिजण कथा एते तू शिक्षा दे ये मो जन्म देखला किंतु ये मो एटा वीडियो जटा एटा होला कोटा एटा मो मो सुधारे छुआ हां तुम एमितिया छुआ जन्म करछ तुम छुआ माने पिला कासी माडौछथि कॉलेज रे आसी कार पुओ के कार बाबा सब मुझे जानि पारु नै चाल परिष्कार सब परिष्कार हो जाई नर्स आसी रोले दे जाई नमस्कार एमितिया काम करके छुआ को पुरस्कार देबो नमस्कार ओ एडे जर गंज नजो मोळ काला हां नमस्कार तमे की हो कोन भितर बसी आइलो बापा ये बोल तो बाबा ये कोन आइला सर सुन बुझो सर सुनन सर ये सुना मो जन्म इतना का सर मो धरन का ये सुना मो पचले निसना कि बे ये मो देदी पसे होते हे जा कुंडा कुंडी कोन हे गलनी की ए कहार बापा कंफर्म करी कोन हां सर सुन अभद्र बापा वाला को दियो कथा होनी बापा दे चुप रहो सर ये हमें दीटा हमें दिजण तमे दी जण मिसु से की दी को कर देछो ना ये मो धरम ये मो बापा ये मो बापा ये मो धरम बापा आमे
ମୋ ବାପା